जय जगन्नाथ शुभ संध्या समस्त मो वॉइस क्लियर आसुची। हाँ जय प्रणाम। समस्त वॉइस क्लियर आसुची कि नहीं? समस्त शुभ संध्या। अच्छा प्रणाम समस्त शुभ संध्या प्रणाम। ठीक अच्छे ओके। आज आम जो कही 2020 जून सेशन समस्त क्वेश्चन को आम आज एनालिसिस करवा। समस्ते आम जो कही गत क्लास रे जे कथा हेइथिलु क्वेश्चन गुडा को सेपरेट करिवो विथ द कोडर लिखिवो कि एटा को टॉपिक रु आसी से सब करचो कि नहीं? जणे करिछि मना मनसिनी से केवल एका करिछि आउ काई पिला माने ठकाउनी प्रथम रु तो माने सब किछि जिनसडा को जोटा कहा जेटा कर बुझला तो तो दीटा जे हमर रहउछि जो 2020 सेशन जून एवं डिसेंबर 2 सेशन रहउछि हम आज जून सेशन रो क्वेश्चन को सब एनालिसिस करबा। देखो छुआ माने गोटे क्लास रे ए जे सब जिंस को हमें सॉर्ट आउट करि परिबा नै, अर्थात गोटे क्लास रे 100 क्वेश्चन को हम एनालिसिस करि परिबा नहीं बुझुछि। तो आज आम द्वारा जेति की होबो क्वेश्चन हम आज एनालिसिस करबा सब जानिबा तापरे बादबाकी क्वेश्चन गुडा जेगुडा रहिला समय सेगुडा सब तुमे निजे निजे सेई भलिया तुमे करिवो जो भलिया हम करिकि देखौछु। देखो छुआ नेट सिलेबस बहुत अछि तेनु कि जत्ते शीघ्र हम पाठ पढा स्टार्ट करिबा सेते भलो हां कि नहीं? ओके तो आज जति की क्वेश्चन हम द्वारा हे परिबा आज करिबा 2020 रो 2021 रो एमति सब इयर करिबा अल्प अल्प बादबाकी क्वेश्चन गुडा तुमे निजे करिवो 5 दिन के खंडे हम करिबा एमति का तापरे तो मन को गोटे लास्ट जो रहिला 6 दिन 5 दिन पर जो 6 दिन आसीबो से दिन रे मु तुमको भलो भाबरे कहि देमी एई विषय गुडा होची तमरो 100% पढिबार चांस अछि तेनु ए गुडा को भल की पढो मु तुमको पूरा देखै देमी एई टॉपिक गुडा एई राइटर गुडा प्रति वर्ष पढुची देखो एगुडा मु देखै देमी एगुडा एगुडा पढिची प्रति वर्ष तो तांको तमे भल की पढिबा तांकोर जिंस गुडा जानिबा बुझिहला बुझिबारलो। तो ठीक अच्छे समस्त आज 2020 रो जो क्वेश्चन गुडा को सब एनालिसिस करबा। हमर जो ग्रुप रे दिया हैतला 2020 रो क्वेश्चन समस्त देखिथिबो जति भी देखिनो आउ थरे क्वेश्चन टा को स्क्रीन रे रखो आ क्वेश्चन गोटे गोटे को देखो बुझिबारलो। आ निजर रफ खाता काढ खाता कहिथिले करिया पई खाता करिचो समस्ते करचो कि नहीं? ओके वेरी गुड ठीक अच्छे ओके ठीक अच्छे। तो प्रथम समस्त आज क्वेश्चन काढो आमे केमिति का क्वेश्चन एनालिसिस करा जाय तुम माने देखो। प्रथम जते बेले तुम माने क्वेश्चन आंसर पढ़ो बा क्वेश्चन आंसर कर दो यार जून रो क्वेश्चन हम करूचे प्रथम क्वेश्चन देजी कोन ना मल्ली माळ श्यामक देवी मन तोसिबी ग्रीष्म होइले बास चंदन मु लेपिबी ए पद्यटी कहार रचना एटा आसी जे कोठु आसी ना एटा होची कहलो देखि कोठु आसी कुहो एटा को सेक्शन रु आसी? वेरी गुड एटा होची हमरो पंचसखा आ रीतिर से गोटे मध्य गोटे अछि पदावली जो भजन जणान चौपदी चौथी से जो रहुची से पदावली साहित्य रु आसी छुआ माने प्रति इयर रो पदावली साहित्य रु गोटे दुईटा क्वेश्चन 100% पाइबो। एथरो नोटिफिकेशन देइथिलो पिला माने तुम पाइचो कि नहीं? गोटे पद्य देइथिबो जेटा हमरो गोपाल जो रहिछि हमरो गोपाल कृष्ण पट्टनायक पदावली एथरो गोटे देइथिला जो माने नेट एग्जाम देइथिबो जानिथिबो। तेणुकरी से कहते मल्ली माଳ श्यामक देवी मन तोषिबी ग्रीष्म होइले बास चंदन मु लेपिबी उक्त पद्यटी कहार? ऑप्शन रही उपेन्द्र भंज दीनकृष्ण भंज भक्तचरण दास गोपाल कृष्ण पट्टनायक एवं ये राइट आंसर कौन हम?
ଏବେ राइट आंसर कौन हम से दे समस्तंकर भॉइस क्लियरली कह समस्ते एक्टिव रुह सब क्लास रे जिते एक्टिव रहिबा हमें सेते भल शीघ्र शीघ्र पाठ पढ़ा नहले अलसुआ रकम रही कहीं बुझे तो यहीटा जानिल उपेन्द्र भंज सेमती जे रहिला आमर धनंजय भंज अच्छा कहले देखी धनंजय भंज गोटे अश्व शास्त्र को ओडिया रे अनुवाद करथिले तार ना कौन थिला ओ धनंजय भंज जो अश्व शास्त्र को ओडिया रे अनुवाद करथिले तार ना थिला कौन ना शालीहत्र तुम माने जदि भलो कि पढ़िथिबो धनंजय भंज को तांकर अन्य गोटे पुस्तक थिला शालीहत्र जोंथरे कि से अश्व साहित्य को नै जो शास्त्र को से ओडिया रे अनुवाद करथिले बुझिहेला तापर कहलो देखि जेमति आमे रहिला उपेन्द्र भंज केवल गोटे पद्य आलोचना करछन्ती आ गोटे गोटे पद्य कहले देखि कहार मने अछि जदि उपेन्द्र भंज आ कोन कोन पद्य लिखछन्ती जदि जानिन छोट छोट जिनस गोटे दुईटा बहुत तांकर हाइलाइट पद्यावली साहित्य बंधुरे गोटे दुईटा लेख पद्य गोटे होची कला श्रीमुख हे नगला मोहर दुख गोटे पदावली तांकर बहुत टाइम पड़े कला श्रीमुख हे नगला मोहर दुख आहरी गोटे होची मान उदाहरण कर हे कारण शरण पाद तले एमती दुई तीन टा पद्य रोचे जो गुड़ा बार बार प्रति थर पड़ुचे बुझी होची तू बुझी कि नहीं लेख तांकर लेख कला श्रीमुख हे नगला मोहर दुख गोटे तांकर पद्यवली अछि कला श्रीमुख हे नगला मोहर दुख लिखिल आ गोटे लेख मान उदाहरण कर हे करण मान उदाहरण कर हे कारण शरण पाद तले लिखि सारल एगुड़ा हूँ तांकर बहुत फेमस एगुड़ा तांकर दुई दुई तीन टा पदावली अच्छे प्रति थर यही पदावली भितर ही आसूची बुझी होची तो तुम मैंने मन रखिबो सेरकम उपेन्द्र भंज भी पदावली साहित्य रे तांकर हाथ बहुत अच्छे दीन कृष्ण दास रचना करचंती सेरकम एठी आउ जने गुटे अछंती जेरकम भक्त चरण दास गोपाल कृष्ण पट्टनायक विशेष करी छुआ माने गोपाल कृष्ण पट्टनायक को भल भाबरे पड़िबो तांकर जो रहिछि रंगीनी रे रस रंगीनी रे सुंदर तांकर पदावली गुटे उठिला एते बेगी काहींकी रे दुखी धन एटा गुटे तांकर दुई तीन टा बहुत चर्चित पदावली गुड़ा हैला अच्छा कहले देखी दुखी धन नीलमणि गोटे कविता पढ़िछ तुमे माने तो एटा कहार कहले देखी दुखी धन नीलमणि को वेरी गुड तांकर सेटा कोठु आसीछि दुखी धन नीलमणि वेरी गुड मथुरा मंगलर गोटे अध्याय होची दुखी धन नीलमणि किंतु एटी जे उठिलु एडे बेगी काहींकी रे दुखी धन गोटे पद्यवलीटा रही जेटा कहार बे गोपाल कृष्ण पट्टनायक एक्टिव रुह समस्ते सब छोट छोट जिनस लेखिक रख अच्छा कहले देखी सारिया भिक तांकर गोटे मात्र पदावली पे से बहुत फेमस कौन से पदावलीटा समस्ते जानिछ कि नहीं थका मन चलो जीवा चक्का नयन देखि आसीबा सेगुड़ा हूँ बहुत फेमस है एगुड़ा सब टिके टिके जिनस सेगुड़ा सब जानबो मेंशन कर दउची किछि ना मन रख तांकर को टिके पढ़िया आमे एक रे लेख बनमाली दास भक्त सालबेग गोपाल कृष्ण पट्टनायक लेख टिके लेख ए मान को आमे पदावली साहित्य रे मुख्य आंकु पढ़िले ही आमे निहाती कन्फर्म एठु ही आसीबो तो कहले आसीबो आ बनमाली दास गोपाल कृष्ण पट्टनायक लिखिल बनमाली दास गोपाल कृष्ण पट्टनायक आउ के भक्त सालबेग चंदन हजूरी जने अछंती तांकर भी बहुत पड़े सारिया भिक दीन कृष्ण दास यही 4-5 जन अच्छा तांकर ही सबुथर पड़ुचे बुझीगला तो आमे तांको पढ़िबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो के रचना गुड़िक फकीर मोहन संपृक्ति रही माने ये रचना गुड़िक भितर कौ रचना फकीर मोहन सहित संपृक्ति रही जानी पारछ ऑप्शन ने देते उत्कल साहित्य उन्नति कवि गोपाल कृष्ण पट्टनायक
उत्कल भाषार भूत भविष्यत सार वासुदेव सुडलदेव। कुह राइट आंसर कुह कोगुड़ा शीघ्र कुह। भेरी गुड छुआ माने बहु ना 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 वासुदेव सुडलदेव केमती हबो तांको सहित फकीर मनकर लेखा केमती संपृक्त। भेरी गुड समस्त आंसर दियो उत्कल भाषार भूत भविष्यत जो रही से उत्कल भाषार भूत भविष्यत छुआ मैंने जानछ कि नहीं एटा गुटे आमे जेतेबेले ओडिया साहित्य इतिहास जेतेबेले रचना आरंभ हुए तांकर एई उत्कल साहित्यर भूत भविष्यत किछि ओडिया साहित्यर लेखक मानको एठी उपस्थापन करचंती जोंटा कि से 1903 मसिया रे केते मसिया रे 1903 मसिया रे एही उत्कल साहित्यर भूत भविष्यत रचना करथिले आ एठी से कोन रखचंती जानिचो ना सेतेबेले राजनीति क्षेत्र रे एवं समाज रे जो विशिष्ट साहित्यिक माने एई रकम केते जन को तांकर ए उत्कल साहित्यर भूत भविष्यत रे उपस्थापन करथिले बुझी पारिलो जानि पारलो कि नहीं। ओके आउ तो तुमे जाने आउ तो तुमे माने सब जानिचो तांकर जो रहिला कवि गोपाल कृष्ण पट्टनायक तांकर जीवनी को से केमने रचना करचंती बुझीगला ए गोपी गोपाल कृष्ण पट्टनायक तांको जीवन को रचना करनाती कि हमर फकीर मोहन सेनापति सेमतिका सार वासुदेव सुडलदेव एइटा तांको नै कि किए रचना करचंती मते को राधानाथ राय केमती रचना करचंती वासुदेव सुडलदेव। अरे मधुसूदन राव तांकर कुसुमांजलि रे जे से जे शक ये पई रचना करथिले दी जण का शक गीत रचना करथिले मने पड़ला कि नहीं मधुसूदन राव राधानाथ राय लिखचंती वासुदेव सुडलदेव को नहीं राधानाथ राय लिखचंती ना किंतु आमे अधिक भाव रे जानू किए ना वासुदेव सुडलदेवंकर मृत्यु एरे रचना करचंती जो मधुसूदन राव तांकर जो शक लहरी गीत सब रचना करचंती आउ विक्टोरिया रानी को मृत्यु पर लेखे जो रचना करचंती तांकर जो रहितला कुसुमांजलि तांकर कविता संकलन रे माने पडुची तो एमती किसी संपृक्त है आ उत्कल साहित्यर उन्नति ए दुईटा हूँ जीव उत्कल साहित्यर उन्नति और भाषार वासुदेव सुडलदेव ए दुईटा जीव मधुसूदन राव को आ कवि गोपाल कृष्ण पट्टनायक आ उत्कल भाषार भूत भविष्यत ए दुईटा जीव आमर फकीर मोहन सेनापति को हाँ 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 ठीक ठीक तो एटा जीव कोठी सार वासुदेव सुडलदेव जीव एटा जीव हूँ आमर मधुसूदन राव को जीवे बुझीगला तो एई विवाह एई क्वेश्चन टा छुआ कोठू आछि सेटा चिन्हिबा दरकार कहले देखिरा को सिलेबस रो आमर सिलेबस रो को यूनिट रो क्वेश्चन टा आछि मते को एटा फकीर मन तीनटा यूनिट रे अछंती तोरा एटा को यूनिट रे आछि ना फकीर मन प्रबंध समालोचना रे तांको निया जाय नाही फकीर मन तीनटार अच्छे तुम जब सिलेबस भल कि देखि देख प्रथम यूनिट 3 रे अछंती जे देखो नवजागरण पर्याय रे राधानाथ फकीरमोहन सी सेई पर्यायर एटा आसीचे हला आ गोटे देखियो तांकर उपन्यास पर्याय रे गोटे अछंती से आ गल्प पर्याय रे भी से फकीरमोहन सेनापति अछंती तीनटा पर्याय तांको तीनटा क्वेश्चन आसुची सब थरो हला क्वेश्चन गोटे को चिन्ह 3 नंबर क्वेश्चन देछि देखो देछि पुरातन विषय घेनी शक्तिर ओ श्रमर अଯଥା विनियोग कर कहीं तुमे सहस्र चेष्टा कले हैं व्यासदेव सुभद्रा को अधिक सुंदर कर नूतन गढ़ार चेष्टा कर ये राधानाथ राय उद्देश्य उक्ति गुड़िक कार ए उक्ति गुड़िक छुआ मैंने आम तुमको कहीदेबू क्लास रे राधानाथ राय को किए कौन कही साहित्य संपर्क में किए कौन कही गोटे सब क्लास रे कहीदेवे गोटे सब पाइबनी तुम मैंने यार सठिक आंसर हम कौन हम भूदेव मुखोपाध्याय बुझीपार कि नहीं ए जे किए क्या कही से गुड़ा क्लास रे सब कहीदेवे गुड़ा सब
ଆଉ କ ସ୍ତମ୍ଭ ତ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି ତମେ ମାନେ କରିବ, ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭଲ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୁ ବାଛିବାର ଅଛି। ସଂଯୁକ୍ତା କୋଉଟା ଛୁଆ? ରାଧା ନା ମଧୁସୂଦନ ଯିବ, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ତାଙ୍କର। ନା, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର। ସେ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଉ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ରଚନା ହେଇଥିଲା ଇଏ ପାଇଁ, ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଆମର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଏଇଟା ମୁଁ ଠିକ ସେ କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛି, ତେଣୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ମଧୁସୂଦନ ରାଉଙ୍କର। ଦେଖିବା ସେଇଟାକୁ ଟିକେ। ଓକେ। ହୁଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସେଟା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ହିଁ ସେଟା ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉତ୍କଳ ଭାଷାର ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ, ଏଇ ଦୁଇଟା ହଉଛନ୍ତି ଆମର କାହାର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଆଉ ସାର୍ ବାସୁଦେବ ସୁଦଳଦେବ। ଏଇଟା କଣ ହେଲା? ଠିକ ସେ କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ସାର୍ ବାସୁଦେବ ସୁଦଳଦେବ ସେଇଟା ହଉଛି ମଧୁସୂଦନ ରାଉଙ୍କର ସାର୍ ବାସୁଦେବ ସୁଦଳଦେବ। ହଉ ଛାଡ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଆସ। ସମସ୍ତେ ଲେଖିପାରିଲ କି ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ହଉ, କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ଆମେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେରକମ କହିଲି, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ଏଇ ଯେ ଆମ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଏ କହୁଛେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନବଜାଗରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ କ୍ଲାସରେ ହିଁ ପଢିଦେବା ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖ ଦେଇଛି କିଛି ଜିନିଷ ଯୋଉଗୁଡ଼ା କି ତମର କଲମ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା କଲମ 2020ରେ କିଛି ଏପଟେ ସେପଟେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା, ଯେରକମ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଉତ, ଯଶୋଧରା ମିଶ୍ର ଯେମିତି ଦେଇଛି କଲମ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଜଏନ କରିବ ହେଲା। ତ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ବେଶୀ କିଛି କରୁନାହୁଁ, ସେଗୁଡ଼ା ତୁମେ ମାନେ ଜଏନ କରିଦବ। କିଛି 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 ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଯେଗୁଡ଼ା ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହିଦଉଛି ହେଲା। ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ରଚନା ନୁହେଁ, ଏଇଟା କୁହ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ରଚନା ନୁହେଁ, କୋଉଟା କୁହ? ରଚନା ନୁହେଁ କୋଉଟା କୁହ? ଓକେ, ଟିକେ ଖାଲି ଲାଇନରେ ରୁହ। ମଦ ଖାଇକି କିସ ହଉଛି? ତୁ କେଡେ ହଉଛୁ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा। कलम गुड़ा से तुम निजे निजे सब से करदब, से सब कि ना जो दरकार मुझे कहूँ। देख, कृष्णचंद्र पाणिग्राही रचना नुहे, संस्कृत और संस्कृति से रचना नुहे तांकर। ताले संस्कृत और संस्कृति रचनाटा कହାର कहल देखी? कହାର एटा गोटे प्रबंधटा किए कहि परिबो टे कहल देखी? सुबुची समस्त को भयस? संस्कृत और संस्कृति छुआ माने जो गुड़ा ऑप्शन रोचे से गुड़ा को भी मेन इंपोर्टेंट नब सब से लिखिबो से गुड़ा सब।
କୁହ କାହାର ଏଇଟା ସଂସ୍କୃତ ସଂସ୍କୃତି ଏଇଟା ହଉଛି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କର ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧଟା ସଂସ୍କୃତ ସଂସ୍କୃତି ବୁଝି ହଉଛି। ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧଟା ସେ ସଭା ବିଭିନ୍ନ ସଭାରେ ଯୋଉ ଭାଷଣ ଦେବା ଉପଲକ୍ଷେ ସବୁ ଯୋଉ କେତେଟା ପ୍ରବନ୍ଧ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେଗୁଡା ଭିତରୁ ଏ ସଂସ୍କୃତ ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବୁଝି ହେଲା। ଜାଣିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ଦେଖ ତାପରେ ବି ସେ କଲମ ଚିହ୍ନ ଗୁଡା ସବୁ ତମେ ମାନେ କରିଯିବ ଦେଖ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବେ? ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀ ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟଙ୍କର ଯିବେ ଉତ୍କଳର ଋତୁଚିତ୍ର, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ଯିବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ମିଆ ସାହେବଙ୍କର ରାଜ ହଉଛି ରୋଜନା ମଚା, ଆଉ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ। ଏ ଗୋଟେ କଲମ ଗୁଡା ଛୁଆ 2020 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଥିଲା କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇୟର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି 21, 22, 23, 24 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଡିପ୍ ଲେବୁଲ ଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢିଛି। ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ଏବେ ଆଉ ସେରକମ କିଛି ଆସୁନାହିଁ ହେଲା। ଦେଖ ଦେଇଛି ଗୋଟେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଓଡିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓ ବୁଦ୍ଧ ବାଣୀ ଯଥାକ୍ରମେ ନୁହେଁ କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କର ରଚନା? ଓଡିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓ ବୁଦ୍ଧ ବାଣୀ ଯଥାକ୍ରମେ କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କର ରଚନା? ଏଗୁଡା କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କର ରଚନା ସେମାନେ କହିବ କହିଲ ଦେଖି। ଓଡିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ କିଏ? ହଁ ଭେରି ଗୁଡ ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ। ହଉ ଦେଖ ଛୁଆ ମାନେ ନବୀନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ହେଲା। ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ ଏଟା ଛୁଆ ସମାଲୋଚନା ବିଭାଗରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି। ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ ଯେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକରେ ବିଶେଷ କରି ଧର୍ମ ଆଉ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା ବୁଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଗୁଡାକୁ ନେଇକି ସେ ସମାଲୋଚନା ଲେଖନ୍ତି ହେଲା। ତାଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ସମାଲୋଚନା ଗୁଡିକ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭାରତର ନଈ ବାଣିଜ୍ୟ ଗୋଟେ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ବହୁତ ଫେମସ ପୁସ୍ତକଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଜାତିର ଇତିହାସ ଯୋଉଟା କି ସେଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଫେମସ। ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଇନ୍ ଓଡିଆ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ତାଙ୍କର ଦେଖି ଜାଣିଛ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଇନ୍ ଓଡିଆ। ଏଇ 3-4ଟା ପୁସ୍ତକ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ମନେ ରଖିବ ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ ଧର୍ମ ଆଉ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଅନେକ ସମାଲୋଚନା ଲେଖନ୍ତି ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ରହିଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରଚନା। ସେମିତିକା ଯୋଉ ରହିଲା ବୁଦ୍ଧ ବାଣୀ ଏଇଟା କାହାର? ବୁଦ୍ଧ ବାଣୀ କାହାର ରଚନା? ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସାହୁ। ଭେରି ଗୁଡ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଏସ ରଖ। ଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସାହୁଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ ତୁମେ ପାଇବ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ସେ ଗୃହୀତ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚକ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଚନା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉଗୁଡା ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରଚନା ହୋଇଥିବା ଯୋଉ ଲେଖା ଗୁଡିକ ହଉଛି ବୌଦ୍ଧ ବଚନ ମାଳା ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି। ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ପୁରା ଭିତରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ବଚନ ମାଳା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଛୁଆ ମାନେ ରଚନା ଲେଖୁଥିବ ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ଏଗୁଡାକ ତ ଆମେ ପଢିବା ପୁଣି ବି ଲେଖି ଦେଇଥାଉ ଟିକେ ଟିକେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଶାସନ। ବୌଦ୍ଧ ଶାସନ ଧର୍ମ ପଦ ବୋଧନ ଏଇରକମ 3ଟା ପୁସ୍ତକ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୁସ୍ତକ। କାହାର? ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସାହୁ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସାହୁ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ହଁ ଲେଖ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସାହୁଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ହଉଛି ବୌଦ୍ଧ ବଚନ ମାଳା ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି। ବୌଦ୍ଧ ବଚନ ମାଳା, ବୌଦ୍ଧ ଶାସନ ଆଉ ଧର୍ମପଦ ବୋଧିନୀ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁସ୍ତକ ବୁଝିହେଲା। ଲେଖି ସାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଲେଖି ସାରିଲ କି ନାଇଁ? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମପଦ ବୋଧିନୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ବୁଝିହେଲା। ଲେଖି ସାରିଲ କି ନାଇଁ ନା ଲେଖି ପାରିନ କିଏ? ଓକେ ହଉ। ଆଉ ଅପସନରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ
चंद्रशेखर रथ तांकर तो जानिछु छुआ माने से कोउति पई फेमस रे तुमे समस्त पढि तांकर गोटे अछि जो मु सत्य धर्मी कहूची पढिचो कि नहीं मु सत्य धर्मी कहूची कहारो चंद्रशेखर मु सत्य धर्मी कहूची तांकर अश्रुत स्वर आउची मधु संदान आउ कृत दास एगुडा होची तांकर बहुत चर्चित रचनावली बुझी होची लेख जदि लेखिबा तो मु सत्य धर्मी कहूची चंद्रशेखर रथंकर अश्रुत स्वर आउ मधु संदान आउ कृत दास एगुडा होची तांकर रचना आउ थरे कहि दउची लेख मु सत्य धर्मी कहूची अश्रुत स्वर मधु संदान आउ कृत दास एगुडा होची तांकर बहुत चर्चित तांकर रचना प्रबंधावली गुटे गुडिक हैला लेखि सारलो कि नहीं आउ जो रहिला ब्रज बिहारी बहिराज जो आउ जने रहउचंती ब्रज बिहारी बहिदार ब्रज बिहारी बहिदार ये भी जने गोटे ये तांकर कवि वाल्मीकि गोटे रचना जोटा कि से फेमस होइचंती कवि वाल्मीकि पई सत्य कल्पना ए दुई तीनटा लेखिचंती से हैला कवि वाल्मीकि पई से अधिक भाबरे परिचित कवि वाल्मीकि मन रखियो सब कोन पई ना कवि वाल्मीकि आ गोटे कोइकेई गोटे तांकर प्रबंध छ माने गोटा सब प्रबंध ये एगुडा कवि वाल्मीकि जे कोइकेई एगुडा को तांकर गोटे गोटे प्रबंध बुझी पारलो कि नहीं एटा देखुनो बहिदार ब्रज बिहारी बहिदार सेई तांको विषय मु कहूची से कोन कोन रचना करचंती तांको प्रबंध गुडी को पई से को गुडी को पई से फेमस होइचंती हैला तापर नंबर क्वेश्चन ता देखो गुटे सबुची कि नहीं मो भएस भएस रखो एक्टिव रो सब बेले 8 नंबर क्वेश्चन कहिचंती पद्ममाली उपन्यास केउ देश गडजात राज्यर अत्याचारित कहानी को नहीं रचित पद्ममाली उपन्यास केउ देशीय गडजात राज्यर अत्याचारित कहानी को नहीं रचित प्रथमे तो मु तुमको पचारि पद्ममाली उपन्यास कहार पद्ममाली उपन्यास कहार वेरी गुड छुआ माने एठी हबो नीलगिरी ए जे पद्ममाली उपन्यास तो समस्त जानिछ पद्ममाली उपन्यास कहार उमेश चंद्र सरकारंकर तो से जे पद्ममाली उपन्यास रे नीलगिरी गड़ कथा रही नीलगिरी गड़ रही सहित से रखिचंदी कोन ना मानत्री गड़ कथा मध्ये रही छोट छोट जिनस गुड़ा छुआ मैंने टिके लेख एथिरे जे तुम नायिका तुम जानिछ समस्ते किए पद्ममाली नायिका किए नायिका किए बे कुह शीघ्र शीघ्र कुह पद्ममाली होची यार होची नायिका टिके खाली जाने मु शॉर्ट रे कहि दउची आमे तो पढिबा बहुत सुंदर पढिबा एठी किछ होईची ना पद्ममाली रे तांकर बापा जे थिले के जगबंधु पटनायक तांको बापा किए जगबंधु पटनायक आउ से जगबंधु पटनायक तांको बापा आउ तांको मां जे अछंती दी जन को सही दी जन तांको बापा मां आउ से पद्ममाली से जे हमरो शिवरात्रि दिन जाइचंती कोठी को ना मानतीरी गड़ को जाइचंती से मानतीरी रे बहुत बड़ मंदिर अछि एक्चुअली रियल रे भी मानतीरी रे मंदिर अछि हम घर से मानतीरी पाखरे ही तो मानतीरी जो रही शिव मंदिर सेठी पूजा करिया पई जाई वयस गोटे होची मानसिंह द्वारा रचित निम्नलिखित पुस्तक गुड़िक कालानुक्रम सजाई लेख प्रथम कवि और कविता एटा तांकर कौन धर्मी रचना किए कहि परिबो समस्त सुबुची कि नहीं कवि और कविता तांकर कौन धर्मी रचना मायाधर मानसिंह कविता प्रबंध नाटक ना उपन्यास कौ धर्मी रचना कविता रंग
वेरी गुड। एटा तांकर प्रबंधटा गोटे एई कवि और कविता सेटा केबे रचना ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଖାତାରେ ଟିକେ ଟିକେ ନୋट କର ଦେଇକି ନିଜେ ସଜେଇ ପାରିବ। କବି ଓ କବିତା ତାଙ୍କର 1948 ମସିହାରେ ରଚନା ହେଇଛି କଣ କବି କବିତା ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଓ ସାହିତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରଚନା ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଯୋଉଟା କି 1951 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ जोटा कि 1958 मसीह प्रकाश पाई माटीर महाकवि सारला दास 1958 प्रकाश पाई। आउ जोटा रहा मायाधर मानसिंह गोटे ओडिया साहित्य इतिहास रचना करते केते मसीहा रचना करते तुम्हें मैंने प्रथम छोट छोट जिनस गुड़ा जानवा दरकार जोटा कि 1966 मसीह रचना करते ओडिया साहित्य इतिहास से दीटा गोटे ओडिया रे रचना करते आउ इंग्राजी रे ओडिया साहित्य इतिहास रचना करते तो तांकर ए ओडिया साहित्य इतिहास 1966 मसीह प्रकाश पाई। तो ये अनुसार काल अनुसार तुम्हें सजे लिखिदब किए कोटा पर आसब प्रथमे आसो मायाधर मानसिंह प्रथमे आसीज कौन ना कवि और कविता द्वितीय आसीज किए ना ओडिया समाज और साहित्य तृतीय आसीब माटीर महाकवि सारला दास आउ शेष आसीब ओडिया साहित्य इतिहास जोटा कि सी 1966 मसीह रचना करथिले मायाधर मानसिंह बुझीला। 11 नंबर क्वेश्चन देखो केउ कारण जोगु बेगी बेईगी रे परिणत होई छुआ माने एगुडा सब छोट छोट तुम मान कर लेख मसे गोटे लेख मु तो कहूली से कवि और कविता जो प्रबंधटा रही सेटा 1948 रे प्रकाशित 1948 रे प्रकाशित। तापरे जो रही ओडिया समाज और साहित्य जोटा 1951 रे प्रकाशित। लिखिल माटीर महाकवि सारला दास 1958 प्रकाशित माटीर महाकवि सारला दास 1958 रे प्रकाशित। हाँ सुबिलानी एटा तांकर प्रबंध एगुड़ा तांकर प्रबंध गुड़ा सब प्रबंध गुड़ाक सब सब बुझे माटीर महाकवि सारला दास 1958 ओडिया साहित्य इतिहास 1966। ओके सरला। तापर देखो देइछे गोटे क्वेश्चन केउ कारण जोगु बेगी बेईगी रे परिणत होइछे एगुड़ा सब बहुत इजी देखो बेगी बेगी रे मझी रे आसीची दीर्घ ही आसीची देखो स्वरटा आसीची सेठी देन एटा कुची स्वरा उक्ति हेजिटी हैला स्वर उक्ति रे एगुड़ा छोट छोट जिनिस गुड़ा हम ग्रामर सेक्शन में पढिबा गुड़ा सब देखो। तापर सुरेंद्र महांती जो कवि गल्पर नायक किए तांकर जो सुरेंद्र महांती गल्प रचना करचंती तांकर जे कवि गल्प से कवि गल्पर नायक किए वेरी गुड तांकर गोटे दीन कृष्ण दास। अच्छा कहले देखी रुटी और चंद्र एटा कहार गल्प सुरेंद्र महांती। अच्छा सुरेंद्र महांती केउ गल्प पई से ओडिशा साहित्य एकेडमी पाइचंती समस्त जानिच कुह छुआ सुरेंद्र महांती केउ गल्प पई ओडिशा साहित्य एकेडमी पुरस्कार पाइचंती वेरी गुड सबुज पत्र और धूसर गलाप गल्प पई से ओडिशा साहित्य एकेडमी पाइचंती। आमे गल्प गुडी को पढ़िबा से भितरे गल्प कोन कोन रहिची से गल्पर टिके टिके भावधारा पढ़िबा से एमती किछि जिंस आमे तरे क्लास करबा टाइम रे करबा हैला। तापरे देखो छुआ माने देइची एटा गुटे रामायण कथा देइची देखो विभिन्न प्रकार रामायण एवं किए रचना करिसंती। प्रथम गोपी दास से कोन रचना करिसंती गोपी दास 13 नंबर क्वेश्चन कलम चिन्ह देखो गोपी दास से लिखचंती टीका भागवत महाभारत
ଆଉ ବିଶାମ୍ବର ଦାସ ସେ ହେଉଛି ବିଚିତ୍ର ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ସେ ପିଲାଙ୍କ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ପିଲାଙ୍କ ମହାଭାରତ, କେଶବ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ଛାନ୍ଦ ଭାରତ। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ଛୁଆ। ସେରକମ ରାମାୟଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଚାରୁଛି ମତେ ସମସ୍ତେ କହିବ। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଦେଖି ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ କାହାର? କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି। ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ସାରଳା ଦାସ। ଆଉ ଯେରକମ ରହିଲା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ବା ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ କାହାର? ବଳରାମ ଦାସ। ବଳରାମ ଦାସ। ଆଚ୍ଛା ସେରକମ କହିଲେ ଦେଖି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାମାୟଣ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାମାୟଣ ଭେରି ଗୁଡ। ହଳଧର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାମାୟଣ। ଆଉ ଚାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାମାୟଣକୁ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ସେରକମ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ କୁହ କାହାର? ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଏଇ ରକମ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଜାଣିବ। ସେରକମ ରାମାୟଣରେ ଏଇଠି ମହାଭାରତରେ ଦେଇଛି, ଆମେ ରାମାୟଣରେ କହିଲୁ ହେଲା। ତାପରେ ନମ୍ବର ଦେଖ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କେଉଁ ଦୁଇ ଆଳଙ୍କାରିକ ଔଚିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି? ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର କୋଉ ବିଭାଗରୁ ଆସିଗଲା? ୟୁନିଟ୍ 9। ୟୁନିଟ୍ 9 ୟୁଜିଟି ନେଟ୍ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବ। ୟୁନିଟ୍ 9 ରେ ଦେଇଛି ରସ ରୀତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଦେଇଛି। ଏଟା ଔଚିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି? ଦୁଇଟା କୁହ ମତେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯିବେ? କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଜଣେ ଭରତ ଯୋଉ ରହିଛି। ଛୁଆ ମାନେ ମତେ ଏଇଠି କହିବ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ କୋଉ ବାଦ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯିବେ? ଧନ୍ୟାଲୋକ ଧନୀବାଦ ଯୋଉ ଅଛି ଆଲୋକ। ସେରକମ ଭାମହ ଭେରି ଗୁଡ। ଅଳଙ୍କାର ହଉଛି ଭାମହ। ଛୁଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମତେ କହିଲ କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଔଚିତ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରବକ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ସେ ଔଚିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲା ବେଳେ କେତେ ପ୍ରକାର ଔଚିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି? ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ଔଚିତ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଏଇ ଗତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଥିଲା। ଯୋଉମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ମନେ ପକେଇ କହିବ। ଦେଇଥିଲା 27 କେତେ 27 ପ୍ରକାର। ଛୁଆ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ନେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା କି ନାହିଁ? ଆସିଥିଲା। ଦେଖିଲ ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବ ଛୁଆ ମାନେ ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ରସବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରେ ସେ ରୀତି ରଖିଛନ୍ତି ଔଚିତ୍ୟ ଗୁଣ ରସ ରୀତି ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁକି ଭରତଙ୍କର ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରେ ହେଲା। ତେଣୁକି ମନେ ରଖିବ ତାଙ୍କର ନାଁ ଯଦି ନଥିବ ବି ସେଠି ତମେ ଲେଖିଦବ ସେଠି ଭରତ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବ ସେଇ ବାଦ ସହିତ। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଛୁଆ ମାନେ ତମାନେ ଏଇଠି ଯେ ଦେଇଛି କହିବ ଏଇଟା କୋଉ ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଦେଇଛି ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ କଣ କଣ ବର୍ଣ୍ଣ? ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ କୋଉଟା, ପାର୍ଶ୍ବିକ ବର୍ଣ୍ଣ କୋଉଟା, ଲଳିତ ସଂଘର୍ଷ ଏଗୁଡା ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ପାର୍ଶ୍ବିକ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେଗୁଡା ବୁଝିଲେ ଯାଇକି ତୁମେ ଏଗୁଡା କରିପାରିବ ହେଲା। ଏଗୁଡା ତୁମେ କରିବ ନିଜେ ନିଜେ ଅନୁସର ବି ତଳେ ଦେଇଛି ତମେ ଦେଖିକି କରିବ। ଏଠି ଦେଖ ଦେଇଛି ସମାଜ ବିକାଶର ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ଏଇ ବିକାଶର ଚଳନୀ ସଂସ୍କୃତିରେ ଧରା ହୁଏ। ଏହା କାହାର ବକ୍ତବ୍ୟ? ଏଟା ହଉଛି ମଧୁସୂଦନ କି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କି ନୀଳକଣ୍ଠ କି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଏଟା ହଉଛି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କହିଥିଲି କହିଲେ ଦେଖି ହେଲା। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡା ବହୁତ ଟାଇମ ରେ ପଡେ। ଉକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ଏଇଟା ଦେଖ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଫତେଇ। ଉକ୍ତ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ମୂଳ ଶବ୍ଦରୁ ଆନିତ? କୋଉ ଶବ୍ଦରୁ? ଫରାସୀ, ଇଂରାଜୀ, ଆରବୀ, ଫାର୍ସି ଦେଇଛି। ତମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଏଇଟା କହିବ। ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ଯୋଉ ଆରବୀ ଶବ୍ଦ ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଟ୍ରିକ୍ ଆମେ କରିଛେ ଗତ କ୍ଲାସ ରେ ଯେତେବେଳେ ସିପିଟି କ୍ଲାସ ରେ ପଢା ହଉଥିଲା କିଛି ଜିନିଷ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଇଥିଲା କେମିତି ମନେ ରଖିବା, ସେଗୁଡାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପଢିବା ଏଗୁଡା ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଫତେଇ ଗୋଟେ ଫାର୍ସି ଶବ୍ଦ। ଫାର୍ସି ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଫତେଇ।
এটা ଦେଇଛି କେଉଁମାନେ 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେଉଁମାନେ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଗ୍ରନ୍ଥର ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଗ୍ରନ୍ଥର ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଗୋଟେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ୟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ? ଏଇ ବର୍ଷର ବି ଆସିଥିବ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ। କୁହ ଏଇ ଭିତରୁ 2 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଗ୍ରନ୍ଥର ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କିଏ କହିଲ ଦେଖି? ଭେରି ଗୁଡ, କରୁଣା କରକର, କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ, ଏମାନେ ହଉଛି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଗ୍ରନ୍ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହେ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଗ୍ରନ୍ଥର ବା ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି ତାର ଖଳନାୟକ କିଏ? ଖଳନାୟକ, ଭେରି ଗୁଡ, ଯୋଗୀ କାମାନନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ଏହାର ଖଳନାୟକ। ଆଚ୍ଛା ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାମ କଣ ହେଇଥିଲା? ଏଟା ତ ନାୟିକାର ନା, ଅବିଦ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ସେନ, ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ, ଭେରି ଗୁଡ। ଛୁଆମାନେ ଏଇ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିରେ ଶିବଙ୍କୁ କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣରେ ବନ୍ଦନା କରାଯାଇଛି, କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣରେ ତାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖ 85 ବର୍ଣ୍ଣରେ ଇଏ କରାହେଇଛି। ଏଗୁଡା ଭେରି ଗୁଡ, ସେଗୁଡା ଆମେ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସରେ କରିବା। ତାପରେ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ଦେଖ, ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ଇମେଜିଜିମ୍ ବା ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଏଗୁଡା ଛୁଆ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇମେଜିଜିମ୍ ପଢା ହେଇଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୋଟ ବି କରିଛ, ମତେ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ ପଢେଇଛି ସବୁକୁ। କୁହ ଇମେଜିଜିମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯିବେ? ଟି.ଇ. ହ୍ୟୁମ୍। ସେ କେମିତି ଇମେଜିଜିମ୍ କେମିତି ଆସିଲା, ଇମେଜିଜିମ୍ କଣ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢେଇଛି। ଆହୁରି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଡିପ୍ ପଢିବା ହେଲା। ଟି.ଇ. ହ୍ୟୁମ୍ ଆସିଗଲେ କିଏ? ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ ଯୋଉ ରହିଛି, ପ୍ରତୀକବାଦ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ, ସେଗୁଡା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପଢିବା। ଦେଖ ତାପରେ ଦେଇଛି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରୁ ଆସିଛି, ବଙ୍ଗଳା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କେଉଁ 2 ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଗଢି ଉଠିଥିଲା? ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରୁ ଆସିଛି। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ବେଶୀ ନୁହେଁ ଛୁଆ, 30ଟା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ପୁରା ଗୋଟେ ବାଇ ଗୋଟେ ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକିଦେମି, ଘୁଷି ଦବ, ସେତିକିରୁ ହିଁ ତମର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନିହାତି ପାଇବ। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଲେଖିବା, କେବେ ପ୍ରକାଶିତ, କିଏ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା କୋଉଠୁ ସେଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। କିଛି ଟେନସନ ନିଅନି ସେଗୁଡା ହେଲା। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କମ୍ପଲସରି ମାର୍କ ଆସିବ, ଆମେ ତୁମକୁ ସେଗୁଡା 100% ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଦେବୁ। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରୁ ଆମର କମ୍ପଲସରି ମାର୍କ ଆସିବ, ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରୁ ଆସିବ, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରୁ ଆସିବ। କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ରଚିତ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ? 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ ଛୁଆ ମାନେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ରଚିତ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର 3ଟା ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଛୁଆ ମନେ ରଖିବ। ଏଇଠି ଦେଖ 3ଟା ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଅଛି, କୋଉଗୁଡା? ଅପରାଧୀର ସ୍ୱେଦ, ତୃଷ୍ଣାର ମରୁର ମାୟା, ଆଫ୍ରିକା ନାୟିକା ନୀଳ ନଦୀ। ଏଇ 3ଟା ହଉଛି କାହାର? ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। ଏଗୁଡା ମନେ ରଖିବ ତୁମେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଗୁଡିକ। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟାର ଅପସନ ଗୁଡା ମନେ ରଖିଲେ ହିଁ ତୁମର ଏଇ ଭିତରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଏଇ 3ଟା ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆମେରିକା ଚିଠି, ଏଇଟା କାହାର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ? ଭେରି ଗୁଡ, ରମାରାଣୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆମେରିକା ଚିଠି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି, ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡିଆ ଢିଙ୍କି, ଏଇଟା କାହାର? ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କର। ଭେରି ଗୁଡ, ଠିକ ଅଛି। ହଉ ଦେଖ ଛୁଆ ମାନେ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି, କେଉଁ 2ଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ସହିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏଇଟା କୋଉ ଗଳ୍ପ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯିବେ? ପ୍ରତିନାୟକ। ହଁ, ବଞ୍ଚି ରହିବା। ଛୁଆ ତାହେଲେ ସି ନମ୍ବର ଦେଇଛି କାୟା ପ୍ରବେଶ, ଏଇଟା କାହାର? ଭେରି ଗୁଡ, ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କର କବିତା ଗୋଟେ ରହିଛି କାୟା ପ୍ରବେଶ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗଳ୍ପ ରହିଛି। ଏଗୁଡା ପଢିବା, ପ୍ରତିନାୟକ, କାୟା ପ୍ରବେଶ କେମିତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ସମ୍ପର୍କରେ ପଢିବା। 23 ନମ୍ବର, ରୀତି ସାହିତ୍ୟ କେଉଁ 2ଟିର ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି? ଏଗୁଡା ସବୁ ତୁମେ ଇଜିରେ କହିପାରିବ। ଦେଖ ରୀତି ସାହିତ୍ୟର କଣ କଣ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ସହିତ,
रीति सहित कोगुड़ा रही रीति जो पढ़ीचे आम मैंने रीति गुण रोला केमी समास रोला केमी से पढ़ाई कि नहीं शब्द गुण ना गुणागुण दश गुण अर्थ गुण कौ दुईटा जीव रीति सहित शब्द गुण जीव आ गोटे अर्थ गुण जीव है रीति सहित संपर्क में संपृक्त। ये 24 नंबर क्वेश्चन टा आमर रवि पट्टनायक गल्प संकलन नुह ए भितर कौटा रवि पट्टनायक गल्प संकलन नुह हिरण्यगर्भा अंधगलीर अंधकार ना ओ अंधगली कौटा हाँ कि नहीं कौन पुरस्कार पाई वेरी गुड केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई से रकम आहरी बहुत किसी जिनस से रकम गोटे क्वेश्चन ओंकार ध्वनि यहाँ कहार कहल देखी ओंकार ध्वनि वेरी गुड रामचंद्र बेहेरा बहुत सुंदर रामचंद्र बेहेरा छुआ एगुड़ा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन 2020 आसी किंतु एभली क्वेश्चन आउ टोटाली आसुना से भितर सब आस कि नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन देख चटक चंद्रहास चंपू कि प्रकार रचना एटा समस्त जानिच चटक चंद्रहास चंपू एटा प्रथम कहार रचना कुह मते कांत कवि किए रे लक्ष्मीकांत महापात्र चटक चंद्रहास चंपू एटा तांकर गोटे व्यंगात्मक रचना नहीं चटक चंद्रहास चंपू आउ आमर जे कवि सूर्य बलदेव रथंकर चंपूर ना कौन किशोर चंद्रानंद चंपू है ये देख विघटन बादर क्यों दुईटा प्रमुख लक्षण नुहे कौड़ा देख विघटन बादर लक्षण नुहे एगुड़ा आम पढ़ा विघटन बाद संपर्क में पढ़ई भी गत सेसन रे एटा भी आम नुआ नुआ जिनस पढ़ा एगुड़ा सब देपर से देख ये देख कोइली गुड़िक गोपिका कोइली अक्रूर कोइली जशोदा कोइली कलामुख कोइली एगुड़ा सहित समस्त जोड़ब सब एगुड़ा मन रख तुम्हें ये क्वेश्चन गुड़ा यही भितर ही आसो गोपिका कोइली कहार जीव गोपिका कोइली जीव ना गोविंद दासंकर गोपिका कोइली अक्रूर कोइली कहार अक्रूर कोइली जगन्नाथ दासंकर अक्रूर कोइली सेमती का जशोदा कोइली कहार दनाई दासंकर जशोदा कोइली कमला मुख कोइली कहार ना कवि सूर्य सदानंद ब्रह्मा। अच्छा क्वेश्चन तुम मान को कवि सूर्य सदानंद ब्रह्मा कहांकर गुरु थिले अभिमन्यु सामंत सिंगार गुरु होउचंती किए कवि सूर्य सदानंद ब्रह्मा। छोटे छोटे जिनस गुड़ा जानिबा भूखा नाटक कहार तुम मैंने समस्त जानिच बहुत सुंदर नाटक भूखा नाटक कुह मत कहार मंगुल चरण विश्वाल एटा तुम मैंने समस्त जानिच भूखा नाटक कहार हो भकते नाटकटा कहार कुह सुबोध पट्टनायक एगुड़ा देख एबे भी एमती एगुड़ा सब कौठू आसी कौ देखिए ये क्वेश्चन टा को विभाग रु आसी किए कहि परिबो तुम्हें सिलेबस नाटक विभाग केते यूनिट रे अछि न्यूज नेट सिलेबस रे यूनिट 8 से गोटा तुम मैंने भल कि माने स्वाधीनता परवर्ती जो नाट्यकार अच्छा से भितर एम सब है एटा सब पढ़ा शंकर त्रिपाठी रवींद्रनाथ दास एगुड़ा समस्ते सब स्वाधीनता परवर्ती समय नाट्यकार। तापरे प्रकाश काल अनुसार गदावर्ष महापात्र निम्न उपन्यास उपयुक्त क्रम अनुसार सजाइले छुआ मैंने से गदावर्ष महापात्र से 3-4टा 5टा खंडे उपन्यास रचना कर से प्रकाश काल अनुसार से गुड़ा सजाई लिखिदेवा एगुड़ा सब इजी एगुड़ा किसी ना आराम से तुम कर एगुड़ा सब किसी ये ना। रवि पट्टनायक देख छुआ मैंने 32 नंबर क्वेश्चन टा गोटे देखी देख रवि पट्टनायक केउं ग्रंथ रवि पट्टनायक निम्न केउं ग्रंथ गुड़िकर स्रष्टा अर्थात ए भितर कोउटा होची रवि पट्टनायक रचना करिसंती छायापुत्रर काल एटा होची कहार एटा होची छायापुत्रर काल रवि पट्टनायक जे कि 1991 मसीह रचना करछंती छायापुत्रर काल
ଛାୟାପୁତ୍ରର କାଳ 1991। ସେରକମ ହଳଦୀ ଘାଟର ସନ୍ଧ୍ୟା, ହଳଦୀ ଘାଟର ସନ୍ଧ୍ୟା ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନୁହଁ, ହଳଦୀ ଘାଟର ସନ୍ଧ୍ୟା ତାଙ୍କର ନୁହଁ। ଏଇଟା ଅମରିଲତା, ଏଇଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପଡ଼େ। ଅମରିଲତାଟା ମନେ ରଖିବ, ଆଖି ବୁଝିକି ମାରିଦେବ ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅମରିଲତା ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରଚନା। କେତେ ମସିହାରେ ରଚନା କରାଯାଇଛନ୍ତି ଅମରିଲତା? ଛାୟା ପୁତ୍ରର କାଳ ଯେଉଁଟାକି 1991 ମସିହାରେ ରଚନା କରାହେଇଛି। ଅମରିଲତା ତାଙ୍କର 1990 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। 1990। ଛାୟା ପୁତ୍ରର କାଳ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର 1991 ଏବଂ ଅମରିଲତା ତାଙ୍କର 1990ରେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଛି। 1990ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି କ'ଣ ନା ଅମରିଲତା। ଆଉ ଯେଉଁ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭା ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ସେ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଏଇଟା, କୁହ। ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ପାଇଁ ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ପୁରସ୍କାର? ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପାଇଛନ୍ତି। ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭା ସେ 1982 ମସିହାରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ 1984ରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଏଇଥିପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି। ହେଲା, ଏମିତି ଭାବରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ତୁମର ସବୁ ଆସିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କେ ମାପରେ ହେବା ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ତୁମେ ଲେଖିକି ରଖ। ଏବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଅଧିକ ମାପରେ ଆସୁଛି, କେଉଁ ଭିତରୁ ଆସୁଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଜାଣିବା। ହେଲା, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଯାଉଛି। ଆଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଏତିକି କରିବା, ଆଉ ବାକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ କରିବ, ଅବହେଳା କରିବ ନାହିଁ। କାଲି ଆମେ ଡିସେମ୍ବର ସେସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟାକୁ କରିବା କାଲି। ହଳଦୀ ଭାଷାର ସନ୍ଧ୍ୟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ହଳଦୀ ପତ୍ରର ବାସ୍ନା। ହଳଦୀ ଭାଷାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ସେଇଟା ଠିକ୍ ସେ ଛୁଆ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି। କେନେ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହଳଦୀ ପତ୍ରର ବାସ୍ନା। ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଏଇଟା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଛୁଆ, ପରେ କହିଦେବି। ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମେ ତୁମେ ପରେ ଇଏ କରିବା। ଗୋଟେ ପଦ୍ୟ ଦେଇଛି, ତୁମେମାନେ କହିବ। ମୁଁ ନୁହେଁ ଧୂପର ହିରୋ, ଗାର୍ଲ ସ୍କୁଲ ଚୁମ୍ବନ ବା ଚମ୍ପୁର ନାୟକ, ଚାରୁକଳା ଅଭାବ ମଠାରେ। ଏ କବିତାଂଶରେ ଧୂପ, ଗାର୍ଲ ସ୍କୁଲ, ଚୁମ୍ବନ, ଚମ୍ପୁ ଆଦିର ଉଲ୍ଲେଖକୁ ଆଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ପଦ୍ଧତିରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ? ଏଇଟା କବିତାଟା କାହାର ପ୍ରଥମ କହିଲ ଦେଖି? କାହାର ଗୋବର ଗଣେଶ? ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ଏଗୁଡ଼ା ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ ଆସିଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ସେମିତି ଆସୁନି। ଏବେ ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତି ସଂସ୍ଥାପନ ବହୁତ ସାରା ଆସୁଛି। ଯୁକ୍ତି ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାର ଶୈଳୀ ଅଛି, ସାର୍କିଲ୍ ମେଥଡ଼ରେ କେମିତି କରନ୍ତି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କଲା ବେଳେ କରିବା। ଯୁକ୍ତି ସଂସ୍ଥାପନ ବି ବହୁତ ସାରା ଆସିଯାଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ। ବହୁତ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବସୁଧା, ଆଶ୍ର ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବା ଈଶ୍ୱର, ନାଟକ ଦୁଇଟିର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଚିହ୍ନଟ କର। କୁହ ଏସବୁ ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ କହିବ। କିଛି ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଆମେ ପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ 2-4 ଦିନ କାଲି ୱେଟ୍ କର, ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିଦିଏ, ଗୋଟେ କରିକି ଆମେ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେରକମ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ପୁରା ସେଇ ଭାବରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିହେଉଛି। ଯଦି ବି ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବନି, ଆମେ 2ଟା ଲେଖା କ୍ଲାସ୍ କରି ମଧ୍ୟ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ। ବାକି ତୁମମାନଙ୍କର ପଢ଼ିବା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ତୁମମାନେ କେତେ ଟାଇମ୍ ଦଉଛ ଏଠି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ବାକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ତୁମମାନେ କରିବ।
तुमने ताको करिवो नहले तुमने देखिवो कम से कम हेले क्वेश्चन गुडे को केमती आसीची निजे निजे थरे सब क्वेश्चन को पढ़िवो ऑप्शन को पढ़िवो एटा जरको मन रखिथिबो ए क्वेश्चन टा 2020 रे आस्तिला ए क्वेश्चन टा 2023 रे आसीतिला ताहले तुमे जानिबो देखो 2020 रे भी क्वेश्चन गुडा 2022 रे पडुची 2021 रे भी ए भीतर गोटे गोटे क्वेश्चन आसी जाउची प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नु निहाती गोटे दीटा तुम तीनटा क्वेश्चन मध्य पाई परिबो तेन कि भल कि पढो एटू हो काली संडे अछि काली हमरो छुट्टी रहिबो तेणु कि काली पाई मु गोटे तुमको पढ़िया पाई देबी गोटे प्रबंध कि दीटा गल्प एमती पढ़िया पाई देबी तो मैंने पढ़ के आसीथिबो मु सेही संपर्क रे सोमवार दिन मु पचारिबी क्वेश्चन बुझि पारलो कि नहीं हम तो पाठ पढ़ा आरंभ ही नहीं तुम मानकु देबी किछि भलो भलो सिलेक्शन प्रबंध नले गोटे दीटा गल्प देबी तुम पढ़ी के आसथिबो मु से संपर्क रे पचारिबी गल्प भीतर कथा पचारिबी प्रबंध संपर्क रे पचारिबी बुझिला ओके आउ तो मानकु काली का टास्क होची कोन समस्ते अच्छा हमर ग्रुप रे जति की भी अछंती जो माने भी हमर जॉइन हेई नांती से माने रेकॉर्ड क्लास सुनी कि तो मानक समस्त पई होमवर्क कोन गोटे प्रबंध तो कि गोटे गल्प तो मु देबी ता सहित किए केते जन ओडिया साहित्य इतिहास रचना करिसंती तुमे पढ़ी के आस्थिबो प्रथम ओडिया साहित्य इतिहास रचना करिया पई किए प्रयास करथिले एवं केते मसिया रे से रचना करथिले सेगुडा सब पढ़ी के आस्थिबो बुझी बुझी कि नहीं जेमितिका जमती पठाणी पटनायक मध्य उपन्यास रचना करछंती सुरेंद्र महाराणा केते मसिया उपन्यास रचना ए ओडिया साहित्य उपन्यास रचना करछंती किए मायधर माने केते मसिया ओडिया साहित्य इतिहास रचना करछंती विनायक मिश्र बहुत जन रचना करछंती तमे सेगुडा को पढ़ी के आस्ते मु पचारिबी सिटु किए केते मसिया रे तांकर ओडिया साहित्य इतिहास रचना करछंती क्वेश्चन समस्त बड़ पिला पीजी करिवो किछि पीजी करूचंती समस्त गोटे क्वेश्चन कहले देखिए प्रथम ओडिया साहित्य इतिहास कौन विदेश को रचना करिया पई चेष्टा करथिले कुह ना जॉन बीम सेकंड रे आछंती सेकंड रे काली मु कहिछि विदेशी डब्ल्यू हंटर साहेब प्रथम से रचना करने प्रचेषा करते 1907 ना 107 ना 108टा माने लेखकों को नहीं ओडिया सहित ओडिया लेखकों को नहीं गोटे इंडियन आंटिक्यूरी पत्रिका ना कौन गोटे प्रकाश करते से मन पड़नी किंतु डब्ल्यू हंटर साहेब प्रथम प्रचेषा करते है ओडिया सहित इतिहास रे 108 जन ओडिया साहित्यर लेखक मान उपस्थापन करते बुझे सेमती पढ़व से गुड़ाक छोट छोट जिन गुड़ाक पढ़ से गुड़ा सिलेबस नहीं किंतु फिर भी मुझे तुमको से गुड़ाक दूसरी ताकि पढ़ेला बेले तुम बहुत इजी हम से गुड़ाक जो मुझे पाठ पढ़ेबी से तुमको बहुत इजी हम बुझिपार कि नहीं पाइब कौटू ए सबू प्रथमे तो मुझे भल भाव में जब पढ़ाई चाहूच ताले सुरेंद्र महाराणा ओडिया साहित्य इतिहास फॉलो कर प्रेमानंद महापात्र ओडिया साहित्य इतिहास को फॉलो कर 15 कि 20 जन राइटर देइथिबो से ओडिया साहित्य इतिहास लेखिया प्रयास करथिले तांको संपर्क रे भल कि पढ़ी के आस्थिबो मु पचारिबी बुझि परलो आज्ञा सर समस्त पढ़ी आसो तो नै दी जनकर कथा पढ़िबो आज्ञा सर ओके ठीक अछि आज आमे क्लास 8 रखिबा ना आउ किए कौन कहउछो दि कहो काली तो माने 2021 ना डिसेंबर सेशन क्वेश्चन को देखिबो नहले काली आमे 2021 रो क्वेश्चन को देखिबा हला डिसेंबर सेशन क्वेश्चन को तुम निजे देखि देबो छ माने अन्य कोन सी जगह रे एमती प्रीवियस रे क्वेश्चन एनालिसिस करंतिनी जेहेतु आमे करूचु क्वेश्चन गुडा को चिन्हुचु केमती क्वेश्चन आसुची तेनु कि तुम निजे निजे डिसेंबर सेशन रे देखि देबो आमे 2021 क्वेश्चन ना करबा काली हला हाउ ठीक अछि कोटा आउ थरे आपण फर्स्ट कहलिनी कि मो होमवर्क दोउची काली संडे छुट्टी रहे बोली सुबाला ने थरे क्लियर जानि पेलिनी
ହଁ ଆଉ ଥରେ କୁହ। ସାର୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ଯୋଉ ଗଳ୍ପ ପ୍ରବନ୍ଧ ଯୋଉ ଟାସ୍କ ଦବା କଥା କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ, କାଲି ଛୁଟି ଅଛି। ହଁ ମୁଁ ସେଟା କାଲି ମୁଁ ଆଜି ଦେବି ନହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ଦେଇଦେବି। ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ କି ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଦେବି, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବ, ସୁନ୍ଦର ଭଲ ଲାଗିବ ଗଳ୍ପ ସବୁ। ଓକେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ କୁହ। ସାର୍ କୁହ ମୁଁ କୁହ। କହୁଥିଲି ଯୋଉ ଚିତ୍ର କଳ୍ପବାଦ ସହିତ ଏଜରା ପାଉଣ୍ଡ ବି ତ ଜଡିତ। ଏଜରା ପାଉଣ୍ଡ ସେ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯୋଉଟା ଇମେଜିଂ ବା ଚିତ୍ର କଳ୍ପବାଦ ସହିତ ସେଟା ଜଡ଼ିତ ହବ। ନୁହେଁ। ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହଉଛି କିଏ? ଆମର ଚିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗ ଧରିବା ନା ଟି.ଇ. ହ୍ୟୁମ୍ ପରେ ଆମର ଏଜେରା ପାଉଣ୍ଡ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଜେରା ପାଉଣ୍ଡ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ? ଗୋଟେ ଏମିଲୋଏଲ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, ହଁ କି ନାଇଁ? 3ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଜେରା ପାଉଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଏମିଲୋଏଲ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିକି ଗଲେନି କି? କ'ଣ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ? ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େଇଛି ମୁଁ ଏରେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଆମର ଟି.ଇ. ହ୍ୟୁମ୍। ତାପରେ ଏଜେରା ପାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ରାଇଟର ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଜେରା ପାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏଜେରା ପାଉଣ୍ଡ ଗଲା ପରେ ଏମିଲୋଏଲ୍, ଆମେରିକାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଓକେ, ସେ ଗୋଟେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖୁଛୁ। ଦେଖ ଏଇଠୁ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଲ? ଏଇ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଏ କଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ଏଇଠି କହିଲ ଦେଖି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିଲ? ଏଇଟା ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ତୁମେ କୁହ ସମସ୍ତେ। এই যে ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଏ କଲେ, ତୁମେ ଏଇଠି କ'ଣ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସିଥିବ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି 2020ରେ ଆସିଥିଲା, ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଧାରଣା ଆସିଲା କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କ'ଣ ଆସିଲା? ଆଶାରାଣୀ କୁହ, ତମେ କ'ଣ ଭାବିଲ? କ'ଣ ଦେଖିଲ? କ'ଣ ବୁଝିଲ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେମିତିକା ଅଛି? ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କରୁନେ କି ଇଏ କରୁନେ, ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। 2020ରେ ଆସୁଛି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର? ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରୁ ଆସୁଛି, ଯେମିତିକି ନାଟକ ହଉ, ପ୍ରବନ୍ଧ ହଉ, ସମାଲୋଚନା, ସବୁ ବିଭାଗରୁ ଆସୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ହଁ, ସବୁ ବିଭାଗରୁ ତ ସିଲାବସ୍ ଦେଇଛି, ସେ ଆସିବ। ଏଠି ତୁମେ ମୁଖ୍ୟ ଜାଣିଲ କ'ଣ? ଆମେ ଯଦି ତୁମେ ଭଲ କି ଦେଖିଲ, ଛୁଆମାନେ ଏଠି କୌଣସି ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିନି, କେବଳ ବୁକ୍ ନାଁ ମେନସନ୍ କରିଛି। କେବଳ ସେ ବୁକ୍ ଭିତରୁ ଦେଇଛି କି? ଯେତିକି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ସେ ଯେ ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ, ଏଥିରୁ କେଉଁଟା ରବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଗଳ୍ପ ନୁହେଁ, ଏଇ ରବିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ, ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେ 4ଟା ପ୍ରବନ୍ଧ ଦେଇଛି, କହିଛି ପ୍ରବନ୍ଧର ଏଇଟା କାହାର ପ୍ରବନ୍ଧ ନୁହେଁ, ଏଇରକମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି। ହଁ, ଆସିଛି କି ନାହିଁ? ତୁମକୁ ସେ ଭିତରୁ ଆସିଛି କି? ଭିତରୁ କିଛି ଆସିନି, ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯଦି 2020 ମସିହାରେ କେବଳ ଲେଖକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ମନେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତ, ତୁମର ଆରାମସେ ନେଟ୍ ଜେଆରଏଫ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। 2021 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଦେଖିବ ୟାଠୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟିକେ ଆସିଥିବ, ଭିତରୁ ଆସିଥିବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରତିବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଭିତରୁ ଆସୁଛି। ଏବେ ସେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ପଚାରୁନାହିଁ। ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ କେଉଁ ବାଦକୁ ବିରୋଧ করে ପଚାରୁଛି। ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦର ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ଗୋଟେ ରାଇଟର ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ, କହିଥିବ ଏଇ ପୁସ୍ତକଟା କେଉଁ ବାଦ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟାକୁ ଚିହ୍ନଉଛି, କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ମନରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖ। ମୁଁ ଏଇଟା ତୁମେ କରିସାର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଦେମି, ତୁମକୁ ଦେଖେଇଦେବି ଯେ ଏଇ ଦେଖ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ରାଇଟରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖ, ଆମେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଲେ, ଆର ବର୍ଷ ବି ପାଇବା, ତାର ବର୍ଷ ପାଇବା। ଏଇଟା ତ ସାଧାରଣ ରାଇଟର, ତୁମେ ଜାଣିଛ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ବିଭାଗ ଅଛି ଯେଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ କମ୍ପଲସରି ମାର୍କ ପାଇବ, ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ। କେଉଁ ବିଭାଗ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି? ପ୍ରଥମେ ତ କହିବି ପଦାବଳୀ ସାହିତ୍ୟ। 5ଟା ରାଇଟର, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମାନେ 4 ମାର୍କ ପାଇବ। 5ଟା ରାଇଟର ଯଦି ଘୋଷି ଦେବ, 4 ମାର୍କ ପାଇବ। ପଦାବଳୀ ସାହିତ୍ୟରୁ ତୁମେ 2 ମାର୍କ ପାଇଲ, ହେଲା। ମାର୍କ କେମିତି ଆମେ କାଉଣ୍ଟ ଆଣାଯାଏ? କୋଇଲି, ଚଉତିଶା, କୋଇଲି, ଚୌପଦୀ, ଚଉତିଶା, ଏଇ 3ଟାରୁ ତୁମେ ନିହାତି 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇବ, ଏଇ 3ଟା ବିଭାଗରୁ। କୋଇଲି ତୁମେ 20ଟା ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଇଥିବ, ଚଉତିଶା, ଚୌପଦୀ ସେମିତି 20-30ଟା ଲେଖା ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଇଥିବ, ଆରାମସେ ହେଇଯିବ।
ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଗଲ, ମାନେ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେପଟେ ଏପଟେ 2ଟା। ତାପରେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରୁ ତ କମ୍ପଲସରି ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିହାତି ପାଇବ, ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ପାଇବ, ମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁମର ଡାଇରେକ୍ଟ ମାର୍କ, ତୁମକୁ ଏଇ କୌଣସି ଭିତରୁ ପକାଇବନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଇବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। କିଛି ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ରାଇଟର୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ରାଇଟର୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ନହେଲେ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଦେଖିବ ଅପସନ୍ ସିଲାବସ୍ରେ ୟୁନିଟ୍ 8, ୟୁନିଟ୍ 7, ୟୁନିଟ୍ 8 ସେଇଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପ୍ରବନ୍ଧ, ସମାଲୋଚନା, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଜୀବନୀ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ? ଆମେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପଢ଼ିବା, କେତେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ପଢ଼ିବା, କେତେ ଜଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେତେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବା, ଏଇ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ପଢ଼ିଦେବା ଆଙ୍କରି ଭିତରେ ହିଁ ପଢ଼ିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇଟା ଦେଖାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ଆମେ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛେ ନା, ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ମୁଁ କହିଲି ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ କି ସେ ଯେଉଁ ରହିଲା 4-5 ଜଣଙ୍କ ରାଇଟର୍, ତାଙ୍କରି ରାଇଟର୍ ହିଁ ନେକ୍ସଟ ଥର ହିଁ ପଢ଼ିଥିବ, ତାଙ୍କରି ପୁସ୍ତକ ଦେଇଥିବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଥିବ ସମାଲୋଚନା ବିଭାଗରେ। ସେଗୁଡ଼ା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚିହ୍ନିବ, ଏକାଥରେ ହେବନି। ଆମେ ସମୟ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିବା ହେଲା। ହଉ, ଆଉ କୁହ, କ'ଣ କହୁଛ କୁହ, ନହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି କ୍ଲାସ୍ ରଖିବା। କାଲି ପୁଣି 2021ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେଉଛି ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ଦେଇଦେଉଛି, ଗଳ୍ପ ପ୍ରବନ୍ଧ ଦେଇଦେଉଛି, ପଢ଼ିଦେବ ଟିକେ। ଓକେ, ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୁଅ, ସମସ୍ତେ ଭଏସ୍ ରଖ, ନହେଲେ ତୁମର ଇମୋଜି ଛୋଟ ଛୋଟ ଇମୋଜି ଦିଅ, କାହିଁକିନା ଭଲ ଲାଗିବ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭରାତ୍ରି। ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ୍ ହେଇଯାଅ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ।